بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أستهيل ذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله ami tangani ala fe ka boshita ne dangani toroma sinzi bela jalen ko fenale Allah subhanahu wa ta'ala to barkamai amale ala intanu kale ala barkada ko fe ami solita ya akachi basan mainga ana sodingu anu mo be ni sonaka twala yan jianguli donja nambora ya amofoni al-islamia fuli node ala ka kishibe ne auka alla me baka o malikono maliko fe sirfla jabran sanfe no wakati na mo gamuno me kanname amma o bela jalen fo ka o bela jalen barkada ka kila ka ala deli ala ka ke jurumu ya faynin awe usay muktar iba fo ba kalama to mina aw dem so na ka kalane no sayida sharifa nafisa usman idrai ali de ba aw bul qurabi sigin kunti dawre hakilna jigine do ina fo ala yarabu fo kira qur'ana kono ako fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minina ako ko muhammad hakilna jiginke e ka do nga fo hakilna jigin abe mu'minin ma nafa ore kama ansigirambi anga bi mawduwi amba feka boli munga amba feka boli fende ka femmi ni fembado femmi ni allah subhanahu wa ta'ala ya ayere to ko labanke ay femmi ni kera president ni kera famay natila e ka fanga atinya ibulu ni kera dugutige natila e ka duguti sabati ibulu ni kera almami natila e ka almami atinya ibulu ode tanya koso che ani muso na ye furuke aw bi dese ka nyom va mu yana bi laban fursa no de ti de wondena o 2000 laban danga diya hukumu konnana basabla itina sega masa o dugo soro o ti dawre sabr amba fika kuma saballe ka usay muktar sabali ko badi kada ka allah subhanahu wa ta'ala akumana aka mu'minun fe ani anga kraba fe qur'ana fancha mana sabali ko la am islamaya ko minabi aya soro kira de sababu yala ala ko chamima ko ni eti danfen bela jelenga nema sanf danfen bela jelenga nema solis kama ala kuma na fe ko aka sabali ka soro kira de do nabi nyimande do anaka ni bunya baimbe ala isaballe nyine afe ina fo ala bo fo en qur'an kono ako fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul ila akhir al-aya ako muhammad sabali iba fonga kira baw nabi nyuma kira bate meno saballa tukumina basabla makan kafiru ti dowrela boli bato nyokon tonyo riba dunko ebna foluma e mamunu me ka boli keme sabani ko bato ne ko luma ko ko blaka to ala kele nofe yaro una fo kiye fatoy uni dogoya mamunu ndayri mesri mbe ribala dango uni dogoya uni fawnen uni banani nga muhammadu e ka sabali parce que ni ko munu flaka kela nga kira ba munu nana no nga ulul azmi ni nyokon kero lu fenena mais olu sabali la e fene ka sabali mais o kele inde nyini efe donc nini edun amika la degeli ke kira de la hanna masaka kira jogo beke akaka angan seko damayira ke donc aramade an kan sabali ni ya jasemina bamanaw ngere ba fo ko sabali baga de teshini o ba fo tuguni ko mago yin nati dusu basabla ni bi mago nyofe e bi sabali e ki boloda idusuka akacha ala fe e bi wasa soroshin an mumunu fene ala kuma na fe qur'ane kono sabali niveau la ala ba fodi ako ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun sadaqallahu al-aliyyul azim ala kuma na an fe amma go be jumende la ni qur'ana ayina wakati koron kama ala ko aw munun ko aw ye mu'minun ye na ye boli bato dabla ka bingani ni mo tonyon dabla ya ayyuhallazina amanu aw mo munun darani ala la isbiru ay sabali ti dore mbal mamso emmiye meshiba don dabla ka jibu minun dabla ka botila tagaw dabla ko ibi keslamay kasrane alanye e ka dala ka fo e ka nga sabali ka da ka shitane ka eleman bi isenjugoro
o n'a fɔ k'i ye gawa ye k'i ɲɛma yɛlɛ k'i kun salen don u na nin bɛɛ lajɛlen ta k'a fɔ e ma nka min ɲininen don e fɛ sa o ye sabali de parce que n'i ma sabali a dɔ la i bɛn'u ka kuma lamɛn i bɛna fili ni ala ma o dun laban ye jahanama ye ala k'an kisi a ma ala ko di aw ka sabali o t'a bannen ye dɛ wasabiru a ka tila ka ɲɔgɔn yamaruya ni sabali subhanallah i bɛ taga sɔrɔ nin yɔrɔ in de ka gɛlɛn kosɛbɛ n balimakɛ e min terikɛ sera i ma ko a n'a muso bɛ ɲɔgɔn na ko muso t'a burankɛw bonya e sina k'a fɔ a ye ten tɔ muso ka ca o ma o ni muso kelen m'i sago kɛ i b'a furu sa ka muso wɛrɛ furu ka na k'i terikɛ kɔnɔna suruku k'a kɔnɔna suruku hali intention minnu t'a kɔnɔ e de bɛna a pousser ka k'o kan mun kosɔn ka n'a muso ka problème juguya n balimakɛ nin tɛ jɔyɔrɔ ɲuman ye ala k'o k'an ka ɲɔgɔn yamaruya ni sabali n balimamuso e min terimuso sera i ma ko a n'a buramusow bɛ ɲɔgɔn na ko a n'a nimɔgɔninw tɛ ka bɛn e ko y'a kɔnɔna suruku ko buramuso ninnu nege bɔlen don yarɔ burankɛ ninnu maa tɛ ninnu lamɛn o nimɔgɔnin yɛrɛ maa t'i yɛrɛ fa ye subhanallah n balimamuso e man ka jɔn jɔyɔrɔ in na e kan ka fɔ a ye de n terimuso n bɛ min f'i ɲɛna i cɛ ba minɛ i b'a fɔ i woloba i cɛ fa minɛ i b'a fɔ i wolofa i cɛ balimaw minɛ i b'a fɔ i balima basabula n'i fa ye min k'i la o kunnen don i fɛ n'i ba ye min k'i la o kunnen don i fɛ a ka ca la i balimaw fana ta kunnen don i fɛ ni ne kan ka kɛ e jɔyɔrɔ ye nka e man k'i terimuso kɔnɔna suruku fo ka a bila mun kosɔn a ka a buramusow mafiɲɛ hali bi ka taa fɛ komi wagati koron kama an bɛ taga n'a ye wagati man ca kuranɛ aya wɛrɛ la ila akral aya kuranɛ aya wɛrɛ la ala b'a fɔ an ye ala ko walanabluwannakum bishay'in min alkhawfi walju'i wanaksin min alamwali walanfus wathamarat wabashir as-sabirina allazina idha asabatihim musibah qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun sadaqallahu azim ala b'a fɔ di ala ko walanabluwannakum bishay'in min alkhawfi ala ko an bɛna aw lajarabi ni fɛn ye kabi siranw na walju'i ani baloko gɛlɛya n balimakɛ ala kelen don ka lajarabi da e min kan ni baloko gɛlɛya ye n'aw ye daraka dun fo daraka wɛrɛ ti dun walima n'aw ye surafana dun ta ni tile 3 ta o tɛ dumuni kɛ n balimakɛ e kan ka dɔn k'a fɔ ko nin ye ala ka lajarabi de k'a lajɛ a bɛ ka nin baloko gɛlɛya minnu si ka denbaya ma yalima i bɛna sɔn k'ale ala barika da a kan wa yalima i tɛna sɔn ka taa don kota kow la i tɛna sɔn ka taa don yuruku kow la mun kosɔn k'i b'i ka denbaya balo wa nin bɛɛ ye lajarabiw de ye ala b'a da jɔn kan donc ni nin bɛ aw minnu da la a ka sabali a ka ta ni ala ye a ka ala deli ala y'o de fɔ ko gɛlɛya kɔ ye nɔgɔya ye ale ala de ye yɛlɛmali masa ye toujours ala deli i k'i jigi da ale ala in kan ale ala bɛ bɔda k'i ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ ala ko de tuguni wa naksin min al amwali a kɛra i ye bitigiba dɔ dayɛlɛ walima i ye fɛn dɔ kɛ ka mɔgɔ bila a kunna k'a k'i ka feere kɛ a tigi y'i ka wari dun walima a tigi y'i ka wari namara walima i ka bitigi ala k'an kisi kan taga kasara de y'a sɔrɔ i ka wari bɛɛ tiɲɛna walima i ka sitɛrɛni natɔ ni essence a bɔra ka bin ka tamɛnɛ a la o bɛɛ ye fɛn ye nafolo ko kasaraw don ala b'a da ka jɔn na ka jɔn lajɛ n'o y'a sɔrɔ i bɛna sɔn ala barika da ala sɔnna ka nafolo di e ma fo kasara nan'o sɔrɔ mais dɔw bɛ yen a t'olu kunna o donc hadamaden kan ka dɔn ko mana jɔn sɔrɔ cogo o cogo i kan ka ala fo ka ala barika da a dɔ la i yɛrɛ de ka hɛrɛ b'o la an bɛ taga n'a ye ala ko di to wala anfus ani ningo kasaraw cɛsaya b'a la densaya b'a la jigilamɔgɔsaya b'a la ni nin fɛn o fɛn y'i sɔrɔ i kan k'a da ala kunna i kana miiri ko i den sara k'i sinamuso nɔ don parce que k'o ma den sɔrɔ ayi nin ye ala ka lajarabi ye tarikutigiw fanba taara min fɛ kira ye den 7 de sɔrɔ nka bɛn kɛra a kan a ye 6 bɛɛ da kaburu kɔnɔ n'a bɔra an ba fatima na fo kafiruw k'a mafiya ni ala ye suratul kawsara jigin ka hakili sigi ni o ye donc nin ye kira de
nini ebe ka kira de sui donc an kan ga don dengo gele walma jigila mo sebe mo mun soro an na kuma jugu fo an ala barkada ka ala tanu ka faraka basabula ala de ya dema ni o ala ya mine e manga toro muso do be ubi san jol ke furula ala ti den yere no ko abadan mine ala sona e ka ta ka bange e kan ga don afo o be ala kan nema de abake jonye jomi aja ala ko ditukun wasamarat forobatiku walma i yere perene no kan nyina samia kono ako nyina kon samia akacha ala fe nyina samia bija itari ka wardo suman shiwla kana ala nana ke uyuda kasara koni isoro iye wari yere min don o mabok mate tonoma e kana mire ka fo kini forotigi min nganyo yorobi nyongere fede ko de baraki ka forola ayini be ala kala jarabu ye abada ka jongna parce que la jarabi nunu nye fende pili joni ala bi surunya la jarabi be griya katafe jonga la jarabi ka boni nyon tai donc ni ala ye la jarabi bada mununa e kanga donga fo ko ede kadi ala mais jian dongo do e ka miliyaru soro e ka bitigi baw dele imma mana jo fen fala e bo soro den chama mi bolo am balma muso e rek kanga joro yalma ene ala kadiwa ala dungo ko la jarabi bale ala bula ba day kuna ni nale ala baka surunya donc ni toro ko nunu an bla ala kan minen kono ala ko di ako ko ni toro ko ni gele ya ko nunu bela jelen ko fede wa bashir sabirina ako muhammadu ni munu sona kan nunu kun olu la ni soja sa olu munu ye sabali bagawe ko sabali bagaw la ni soja sabali baga jumaw allazina iza asabatihum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ko munu be ni toro ko ni mashiba ko yu soro uti dansa ko kuma ufo nu chaw sara uta fo ne tachiena uta fo ne kuna goyara e uta fo e ala ale e kungan kenena walma ne tachiena munun te mashiba kuma fofu bisna ka fate inna lillahi wa inna ilayhi raji'un neni ngan nafoloy ne de ne che ne jigila mogo neni ngan foro ba de on be bora ala de yoro ala de ya dinema wa on be la jele mi segi ala de ma balma kem balma muso ni kuma inde kadi alay ni toro ko yan soro angan kuma info akacha ala fe ala ba nyefle ka sar herara ala kodi ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun ala kodi akoy ka do nga fo olude mogoye ummaka kishinu kan nema buka wani mago be kishi jongna de olu yere de nununni ni toro ko soro munu men kuma kan fo yal man balma kem balma muso nini eben kuma fo baga nawa nini etenna an kan alaje an sigin ka ken kuma fo baga na basabla filiman jugu menti bo filla o de ko jugu do be no ibi taga soro nu yere ya don ku u jobi ko la o ta dabla sabali katchan sabali bi kla kata klaro de madola mogo iba do sebiye ka sabali basabla ni ya taka jatemna ala ba fa yan qur'ana ya dola wala man sabara wa ghafara inna zalika la min azmi al umur ako koni mogo mi sabali la kayafa ika do ngafo o de ko baw doy ni ya taka jatemna usay muktar ni mogo fla bi kelela ibi taka soro toujours mogo ka griya bi bunya ko ta kelen fe o ba fo karsa ka sabali ki bolo day dusuka ni ya ya buka feme ke ka sabali ki bolo day dusuka o koro e de jobala ni jota la ti fo ki ka sabali toujours mogo buka fe bi sabali e ko nti sabali malmam so ne filu kuma de sabali e wajibi de basabula ni ma sabali ya e bi sabali kaburu ko no wajibi de donc an shitna toya anga sabali ni toro ko yan soro anga bolo dan dusula anga yafa ala kama parce que e bi kojugu ba de ne ke ala la mais ala bi yafa ema mais doy kojugu do ke ela e ko kiti yafa o kuma e joyen we e ala ka joni donc toujours kan sabali ni ya taga jetimne ni furu kera o ba fo che muso de ma ko e ka sabali o ko reidi tonyo famba a bebi da muso de ka de kunye muso de tay furu la abi fo e de ma e ka sabali moso idenga se ka shita keshine idenga ke shita ni chei toro ki toro ala taban ni ma chetono dun ibi den tono de dun mais eko iti sabali ni che ko kele eko tan ambal mamso
ibi yere tonyo ibi don tonyo basabla illaban bita siri ma warela ibi don beke danga den ubi laban drogu tani baneni de la ani juemu ala ka ankisoma ala ko ni mogo mi ya do ko sebaye ka yafa ka kila ka sabali ko de ko baw doy donc o de kadi ala ye mais ni ya ta ka jatemne an b'a fɔ kuma min na ko yen tato alama o b'a sɔrɔ seede tanyi mais n'an ye se sɔrɔ an ti sɔn ka yafa donc an olu bɔn an jogo la an ka yafa kɛ an tagalan dɔ ye an bɛna ni alakira ka hadisa dɔ ye alakira b'a fɔ an ye as-sabru sabran fa-sabru indal musiba hasan jamilun wa afdal min zalika as-sabru ama harama Allah azza wa jalla li yakuna laka ajizan alakira ko di ako ko sabali ye tilayɔrɔma fila ye ka sabali mashiba ko ni tɔɔrɔ ko u kan k'i k'a dɔn k'a fɔ o de ka ɲi n y'o de fɔ aw ye tɛmɛnen a kɛra ni nafolo ko y'i sɔrɔ o jigilamɔgɔ saya e ka sabali e k'a to ala ma ala kira ko k'o de ka ɲi ko mɛ ko sabali min ka ɲi ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan dɛ ka sabali fɛn kan ala ye fɛn min haramuya mɔgɔ sɔn o ka kɛ balila ye e ye i ni jahanɛmɛ cɛ ka sabali fɛn kan ala ye fɛn min haramu bɛɛ b'a dɔn buwati la taga ka di nin bɛɛ ye mɛsiba don in ka di bɛɛ ye n'i bɔra mɔgɔw k'a fɔ k'i kun ɲɛna minijupu don in ka di bɛɛ ye mɛ k'a fɔ ko ala ye nin haramuya ne kan ne bɛ nin koron ka bɔ nin ma basabula ne ka hɛrɛ de b'a la ani ala y'a haramuya an kan kira ko o de ka ɲi o t'a bannen fama e b'i ka biro kɔnɔ jamana wari ko bɛɛ b'i ka bolo kan i bɛ se ka namara cogo min ka di i ye foyi ti bɔ a la nka k'i miiri ko nin ye jamanadenw ka wari de ye ala y'a yurukuyurukuli kɛnɛ ma haramu ye ka jɛ o kɔ ka kuni i sarani ye ala na barika don la basabula n'i ye jamanadenw ka wari dun yurukuyuruku sira kan ko fila kɔni don ala k'a bu i ɲɛnama la walima k'a bu i kɔ la ni ala sɔnna e ka balo hɛrɛ la kilimuw ni sɛ waratilen dunw na ka sa wallahi ala b'i bɔnnaw sɛgɛn kɔfɛ parce que ala b'u bɛɛ ta tiɲɛ olu ye mun kɛ mais i ye baara jugu minnu kɛ ka bila olu ɲɛ dɛ o bɛ ka sara ni e ka baara in de subhanallah donc an k'an k'a lajɛ ala ye fɛn min haramuya an kan an ka sabali k'o to yen nɔ an ka sabali ka o to yen nɔ basabula ala yɛrɛ ala b'a ka jɔn dɔn kojugu ala b'a dɔn n'a ka jɔn ye se sɔrɔ k'a ti sabali mɔgɔ min b'a bolo bɔ wali nafolo la ko i bɛ siran ala ɲɛ o man ca dɛ o de kama ala b'a fɔ ko ni adamaden se sɔrɔ dɔrɔn k'a bɛ yada parce que mun na ale ɲɛ b'a la miliyariw b'a bolo fɛn bɛɛ b'a sagoya la a bɛ bɔ cogo min ka d'a ye a bɛ don cogo minnu ka di a ye donc a bɛ dan sago hadamadenw kan donc an ka sabali an kana ye nin mɔgɔ nasugu ninnu na basabula nafa foyi t'a la an ka maakɔrɔw b'a fɔ ko dusu tɛ dilanni kɛ dusu bɛ tiɲɛni de kɛ kuma caman basabula n'i dusu bɔra e ni dɔ mana kɛlɛ sisan i bɛ kuma jugu de fɔ a tigi ma bon e dusu de mana e bila i ka kuma jugu fɔ mais ni dusu dara dɔrɔn i b'a ye i bɛ nimisa mais o bɛ taa sɔrɔ i y'a fɔ mɔgɔ min ɲɛna a kɛra sinikan ye o tigi kɔnɔ ka ban bon segincogo t'o la o i n'a fɔ an ka bamananw b'a fɔ ko fɛn bɛɛ b'a den wolo nka kuma de b'a ba wolo ni dusu bɔlen ko fɔ dɔrɔn a bɛ kɛ kojugu ye parce que dusu yɛrɛ mana bila hakili ɲɛfɛ ka ban a tɛ ɲuman kɛ ala kira jogoba dɔ tun ye mun ye i b'a ye kuma caman n'a dimina a tɛ kuma a b'i daminɛ o tun ye mun ye ka ne ni aw kalan basabula ala kira bɛ nin ko o ko kɛ ne ni e ka ko de don sinon ale ye ala bato minnu kɛ ne ni e tɛna se k'o kɛ o donc nin ko minnu bɛ kɛ an kan k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ ye kalanw sira de o de kama seyidina ali b'a fɔ an ɲɛna a ka kasida dɔ la seyidina ali b'a fɔ ko inni aqulu li nafsi wa hiya dayyika wa qad anaka alayha daharu bil ajab sabran ala shiddati al ayyam inna laha uqba wa ma sabru illa inda zi hasab سيفتح الله عن كرب بالنافئة سيدنا لكودي أكو إني أقول لنفسي وهي ضيقة أكو كوني إمام علي ما فنيركما وباسرو وكاد أناك عليها دهر بالعجب وباسرو جيانا تيجي دون كمبه كدكون كونتا كدانينغا
alibe mufo sabran ala shiddatil ayyam inna laha uqba ako nenni e ka sabali diyan don tani nga segin de kunga e ka don nga fo bando men bela jalena toro ko munun fle de kun ko munun fle ni e be ka soro e ki sabali ki boloda aka bando men bela jalena wama sabru illa inda zi hasab ako nenni sabali koni make ko abi fo mama ke koni nga sabali sa fona kera dami nyumantigu ye bokolo nyumantigu abi fo lu de make ka sabali ki boloda aduska donc ore kama nyore foyana woni ya me abi fo ko sabali ijode bala donc ne imamu aliou de ka kumai ko sabali make foye fona kera bokolo nyumantigu ye ko ameo mede nenni soni ndoron alabna dayeleli ke ningela ya konununga ningela ya konununa ye toro ko mununge alabna hera munundi emade ye toro ko mununke onyokona lafiya ba kono donc toujours nunu ye nyamogo de nunu ye ambolo mina yoro de an kanga nunu ne lay toujours kanga ko bela jelenke donc ne imamu aliou ka kumai mode fo an lame bagawe an kanga sabali ka ambolo da an dusuka ka don ko gele fon fo be ko banu bala ala ore fo ko innamal usri yusra ko gele bela jelen ko fe kun no ya de be donc an kanga jatemine ka sabali ina fo ubo fayana comme wakati corona lahara jodo ko jamakulu daw bi wuli no olu wuli la ubi taka aljina da kongo no tara aljina da kongo melakaw bi bo ku kumbe ni melakaw bora ku kumbe sa melakaw ba fo ko aw ye jonu ye jamakulu nunu ba fo kan de kunye mawye mamunu ye sabali bagawe no kera melakaw bu nyininga okmana aw kumbe ka sabali mune ka jinya kono o b'a fɔ anw mun bɛ ka sabali ala labatoli kan ala ko k'an ka jɛnɛya dabila ka mɔgɔ tɔɲɔn dabila ka ribandun dabila anw sabali la ka ala labato nin bɛɛ lajɛlen kan ala ko o b'a fɔ ko ko aw kun bɛ ka sabali mun wɛrɛ kan o b'a fɔ ko an sabalila ka ala tanamakow to yen an sabalila ka ala labato ka ala tanamakow fɛnɛ to yen n'o kɛra sani mɛlɛkaw ka kuma ala b'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye tiɲɛ fɔ koyi ko a y'u don alijinɛ kɔnɔ ore kama qur'ana aya do ba fayin inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab ko mamunum be no ika do nga fo sabali bagaw sarat dafale mi duma kasru ma fesse fesse donc an kan anjija an bela jelenga yinna kada ka lahara fesse fesse le manoko ko mi wakati corona donc ni ne kunye aw kulo garsage inshallah sigi flana aw kulo garde ga manage mi amode awma wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin badin te bashir filala jabo ya do ni walandai amake bashi ko na desera anga shirfi muso ani anga malmatu sayda nafisa usman haidara abora ka sabali dia masisa dalba masa kuma nona ani alakrabaka hadisa sanmona walil hadisi baqiya ga inshallah tange ni tobiana ko shi tobe baroi inshallah mina continue doniya na tawla halsa kaun nafa ni sabali intoy walma walanda waraw halsa munum be awblasira o ka dina kono ka shirwe musofo ka walimando ka fo akambe sigida wore wa shukran lakum